Yo, what's poppin'? Hi everyone! Welcome to my vlog! Today, we are going to college. Hi, Jaril! Hi! Hinga makadto? Sa college. Sa Carles nga ah. Kay swimming ko. Oh! Sige, where's mama? Wala ka pa na sleepy, no? Oh! Meanwhile, Mama, ano ni silver? Color? Yes. Paano ka daw sang imo? 300 Car? car? Oo. Silver. Silver! 6 seconds! Let's go! Eat ko na. Hungry ka sa sleep mo. Oo. Go na your eat na dali na. Yan. Ay, ay, ay. Please. Silver ako eat. Ay, mama, silver. Dito. Ano eat mo? Chocolate. Yum yum. Nam nam. Amen. So after mo eat, what will you do? Swim. Mas-sleep? Anay. Layo pa to. Swim. Layo pa to, Papa, no? Layo pa. Or that one. Yeah. See? Excited ka na? We're here. Step. Dere. Jalil. Swim. Jalil, are you excited? Yes. Be, Shobi ang face nga excited. We're here in Solina. Kulot. Jalil, hi. Excited ka na? Din ka subong sa... No, it's not. Sa... Say Solina. Solina. Dara si mama. Hi kay mama. Thank you. Oh, look, get me some. Nice place. Nice din, oh. Okay. Wala ko din. Uba? Sa loob. Sana all. Happy? Galing. So, din ka na. We're here at So... So, Balik. So... so, Li... Na. na. Meanwhile,
Where's Jalil, ma? Wow! Takot naman na takot. Nice. Balon. Nabasa. Di touch ha? Oh, stop na na. Bye. Okay, bye na. We will have our dinner. Where are we going, Jalil? Jalil? Dinner. Oh, Dinner. Jalil. Dinner ka? Yes. Hungry ka na? Hungry ka na, no? Yes. Papa. Jalil. Yummy. Yum yum. Ani? Oh, saan? Sina. Sino to? Hi, Original. Jalil. Original. Jalil. Jalil. Hi. Yummy la food. The next day. Good morning. Jalil. Look at Mama. Good morning. Good morning, Mister. Good. Good morning. Nice sleep mo? Nice sleep mo, hindi. Nag-go na tayo na breakfast? Yeah. See? Nice na. Let's go na. Let's go na. Hi, Papa. Uy. Again? Again. Okay. Oh, be careful. Aga? Wow, nice. Big pa sa hands. Big. Wow. Nice Uy, mo. longgo ako. Long hands mo, pero lang to big siya. Mo lang. Hi, we're going home na. Happy ka? Let's go na. Get inside na sa car. Dali, let's go. Come on. Go. Are you happy? Yeah. Happy ka? Yes. Mag-go naman ta sa farm, no? After this. Before ta mag-go sa Leon. Hi, Jalil. We're here at Ranger Farm.
Touch na. You want to touch? Wala man sa pa Wala na pangkat. Touch mo? Skin niya? Wow, nice no? Strong ba? Nice no? Tika no sa... Ano ito yun o? Salamander isa. Salamander. Ay, oh, look bala oh. Aris sila oh. Ano pa ho? Ay, lago sleep siya. Soft siya. Wala. Ng turtle snake. Turtle snake? Oo. Ilalaban niya yung liyo. Ah. Sa pangkat. Sakit niya o? Ano ni? Haircut na yun sa pangkat. Oh. Nalukya ko. Sure ka? Maginalokya ka? Say hi siya. I called him. Ano ko yun sa iyo? So, pag gano'n naman natin, gawin pa? Kapay pa. Smile jalil ka naman. Ito. Ano na? Crocodile? Dial. Ano? 3 kilo? 3? Smile kay mama. Say hi. Hi! Ari pa ho? Di ng ego, Si mama. Eagle. Ano ego? Si Eagle. Wow. Hi! Umalis na tayo ng sulog, puro yung bata pa na hon. Kinupo pa ng batang sulog. Pipilas eh. Napanaytan pa kami. Jalil monkey. Cute. Careful lang. Pero color lalaki, no? Ang tumula sila di mong laki. Amo niya ang pulo no? Kin pa mo kin ano, crossbred na mo. Crossbred. Ito ang siya. Ayan. Wow, magbibigay ko. Wala na ako na. Uy, may ginipig Jalil oh. Ay. Cute girl. Oh. Jalil oh. Wow, nice. Okay na niya. Amo niya pa yung Wow, namin ba? kapangalagas. Palipas. Oh. Nice, no? Pagka mo na, lumipigil na niluto ulit. Kawi. Hello. Dr. Bravestone. Dr. Bravestone. Dr. Bravestone. Yeah. Or Bethany. De. Rich. De. Wala na. Do you say hi, Anay? Jalil, say hi, Anay. What's this, Jaya? What's this? You tell them. Galing. Ay, picture ka na mama. Ano pa, be? Nice. Nice, no? Ay, wow, mas lindo siya. Nice place. Bye na. Bye! Oh, Jalilo? Bye! Hope you like watching my video. Don't forget to like and subscribe.